ba? Wala na yung laing. Tuloy ba eh? Video. lang mo. Walay porn. Wala pa. Wala pa. Buhatan ka. Wala pa. Kaya kung mag-fail ako, ano yung challenge? O only fans. Kung hindi mo gana ang YouTube, only fans. Ay, sa road. I'm sorry. Only fans. 42 cards. So, ito na tanan. 42, 41. 41 ka. Let's roll the dice. Ay, okay. Puta! Yay! Okay, okay, go. Stand by me! Wait, ito to. Okay. Stand by. Yung face mo na. Haru. Back. Go. Main face. Plan set place Coke Monster from Deck 2 Spell Capsule or mag-set Coke Centurion Spell Trap. Set Coke. Stand up Centurion or set Wake Up. Whatever. Thank you. Ikaw na. Activate. Go lang. Effect, cost. Ah, Magbutang ko Centurion Monster from Deck 2 Spell Trap Zone. go lang. Nice. Mura dyan na ako mabuhatanan. Padayon. I mean, Ay, kinigit mo maxi. Padayon. effect, special. Effect ads. Go lang. Yung pananaw na ako'y magbuhatan, kinigit mo bang... Ganun, pagbalas na ko niya. Enter na, para makabalas pa. Para mas guwapo yung mga nubang comeback. Oh, hindi para video ba ya? Normal. Go, go, go. I think. Go lang. Effect, butang siya sa spell drop zone and magbutang po ko monster from deck spell drop Go zone. lang, padayon. As a continuous spell or Trap. as a trap. I can also only special summon these monsters during the main phase. Sige. So counted siya as a trap card. Continuous trap. Effect is special. Go lang. I think. Kita siya. Centurion po na. Yeah, Centurion, something. It has that mark too. Go lang, go lang, go lang. Dragon. Chaining 1, search, add Cog, Centurion, Spelltrap, Chaining 2, since nagamit siya sa material for Centurion Monster, Synchro Monster, add to hand. Go lang. Standby. Debate. Udang. Pag na ako'y monster sa spell and drop zone, activate this from hand. I can special summon level 4 or level 8 non-tuner token. Go lang, go lang. Set ko 2 ha. Then effect niya, magbutang ko monster from graveyard or banish zone to the spell drop zone. I think during either player's end phase. When this is the end phase na. Yes, that phase. Good na. Yes. Duro. Draw. Standby. Main phase. Okay, okay. Pins. What happens here? I add a light level 6 or lower field. Tapos I discard a hand. Discard. This is the main phase. This is the main phase. Yes. Mag-lead sa field. Wala effect. Mag-chain. Go. I will special summon. Wala Anything? other. Go lang. Anything else? Go lang. Mag-lead ka sa field. May other card na bilhin sa Chaining flame. Okay, go. Special summon token. Token? Token, level 8. Go lang. Dragon or natin. For each Para dili confusing ang spells. each 1-2. Thank you very much. Then, kung na'y mawala Level 8 token. na cards Oh. of field, kung for each solos draw ko. Go lang, good lang. Dial. Okay, resolve. Each nawala na horus. Ay, for each
Kung 9 nawala sa field, for 8 solos, knock out mo. Ay, kasing back row. Tapos, scar. Plus, so siya. Isa na siya. Mahipon mo. So, you go first. So, chaining 1, chaining 2, search. Same effect, pero wala tong boost. Synchro sa ko. Same 1 card sa field. Kung 9 mawala sa field. Nako. Nang wala sa imong field na siya. Pag-center 1 card sa field. Ano effect ni Crimson Dragon ganun? Target ko, Kasi na mawala. synchro monster on the field. Return siya to extra deck and special summon synchro. Dragon synchro monster with the same level but different name. Go. Add na ko si... Wake sorry. Wake up. Pick up your Centurion. Yep, Wake Up Centurion. May na lang naban si Red Dragon HP. No, it's Calamity. Ay, si Calamity Dragon sa amin. Good. Anything open game state? Wala. Mag-sling ako go. Priority man ko. Yeah. Okay, good. Let's go. I summon Requiem. My button. What happened? What does that do? I can quick effect to tribute to summon a Fiend Smith from my deck. Okay. So you activate, activate and cost lang ano? Like card Activate effect sa lang na live. monster. Activate. Okay. Cost. Summon. Chain ko. Good. Target. Okay, summon. Go. Trigger effect. Ito siya. Okay, ang sa effect ni Cosmic Laser. Oh. Activate ka, I can banish this to either negate an effect or activation, negate a summon, or kung mag-attack ka, end the battle phase. Okay. Tapos yun pala yun yan. Yes. So wala man siya doing the chain. Okay. Hurdy-durdy. Negate a summon, no? Yes. An inherent summon. God damn. Activate 1 for 1. Cost. What does the, Summon na level 1. Summon na level 1. Sige, effect ka niyan eh. Ano ni siya? Kanang tawag ni isa ka equip na monster na nasa iyaha kay tanggalin ako sa field. Isa ka monster din mo tanggalin ko na ako sa field. Okay po. Sige go. Chain ko. Confirm. Oh my fucking god on the infern column. Okay, naka-misplay po ko. Wait lang ako. Okay, pero effect. Kanan. 2DC ah. Sige. So, Sige, ano yung Mag-resolve din din. Ayun, no? Tapos ito. Hindi, actually useless. Hindi lang kasi ibutang. So, yun ka. Fire Dragon Monster. I did a loopsie. Activate. Cost. Good. Negate ako. Negate nyo ba? Sorry. Okay. Butangan ako siya isa ka ano. I-remove na ako niya para i-remove na. Para negate din. Ay, tama! Oh yeah, tama. Sorry. Wala pa ako ka-normal lang. Sige, mo effect niya po. Wala pa. Normal sa ako. Activate Ang effect. start ng damage din. Kailangan siya effect. Pumuti ko yung bata. Declare. Sige. Prevents her. Attack declaration. Prevention is better than a cure. Asik ko. Prevent her to the field. Somebody is Kapag ka sa full activate effect. effect to fuse. Atos, dash, dili ma-target by card effects. Ay, dili mo ma-destroy by card effects, except by targeting. Effect sa card mga effect, GUI. nagawa mo send. Nagawa mo ba't wala? Nagawa sa field. Cannot be destroyed by targeting effects. Or cannot be destroyed except targeting. Kailangan mo rock mo spell. Ay, nga ako yung check. Nag-negate lang siya si Goddess na original. From the nag-negate lang siya effect. Papat-negate dyan ako. Dili siya prevents dyan, di ba? Negate chains. Okay. So, dili siya necrobally essentially. Okay. 4K din siya, yawo. Banish na ko ni. Para summon si ano. Prevention is better than cure. Yes. Di siya makabuka ni Pokemon, di ba? Pero you can't do that if you don't have another race. Yeah, there has to be another racist on the field.
target. Don't worry, he has other friends. Yes. They're probably all racist. 2-4, 1-2, 1-8. Ah, yes. Effect. Cost. To send to the grave. Response. Ay, targeting eh. Targeting. Tapos, tapos, Ay, fire. namin for trigger. Did the requirement of fire? Dili kaya lang i-qualify na ako. Bibs. Required yun ng fire ni tanan no dili. Effect lang, generic siya. Generic ang iyong Oo. pagsama. May ang fire. Relax siya sa fire. Tapos, effect niya na I'm gonna not gonna do the same mistake again. After the deck, minus 1-2. Effect to summon a fire. No response. 3K siya, no? Yes. Tapos, activate effect to set 4. No response. Are they all AE? Yes. Basta sa Summon, negate, destroy, and Yes. Ah, Leave the field siya. Hindi, kung ang effect is monster leaves the field, hindi siya counted as a monster. Pero kung card leaves the field, counted siya. hindi Naman siya sa naman field. siya sa field. Oo, naman siya sa field. Tapos, kaset pa kukupat. Amtaw sa effect sa Banish kita review. Blow the whale. Why? Arch the whale blows. Bali 2-8 siya. Ano 3K maguna yung defense? Yawa na ito magayo. I mean, there's a way. Ayo, there is a way. Activate na kung ano. Newly activate na kung emergency. Okay. No response. Sige, wala ko naman. Summon airlifter. Tapos, to graveyard na kung ganun. Useless naman siya. Activate effect airlifter add a field. Card. And A spell card. I actually created. Add a spell card. Okay. Rescuation Quarters. Ayun, natay boost ng 500 activate. Tapos, GY na ko 1, 2, 3, kulang din ako. So, plus 500 lahat ng rescues. Pag may monster ka sa field. Enter battle. Okay. 3-5 attack 3K. 500. Tapos, 2-8? 2-8 attack. Good. Hold on. Activate na po yung effect, Ani. Banish na po. Target code Centurion Synchro Monster. I can special summon from the graveyard, but it loses 1,500 attack. Sige, go. Summon, tapos activate effect niya sa graveyard. Ni yun sa. Ni Princess sa graveyard. Princess sa graveyard. Ako si Nako yung activate effect. Sige, sige. Or dumping speed. Yun sa. Like, defense mo. Where is that? Ay, field effect. Since yung special summon siya, maka-add ko. Review na ko siya. Okay, pero mag-effect po siya sa graveyard. Okay. Effect. So ako sa, destroy niya siya, tsaka kanin. Okay. Summon niya siya. Good switch up. Oo. Activate the card effect that will destroy a card. Review this card, negate activation, then special summon Rakros from your extra deck or zero. Tuloy ang battle phase, no? Yes, yun. Tuloy pa rin ang battle phase, no? Ay, effect to. Kasi beses ano. Mag-send ko, hindi ko mag-send yung card niya sa card. Oh, nag-attack rin na yung 600 sa 2-7 direct attack. Main phase 2.
activate effects sa field. Apat nga rescue cards sa deck. Akala 5? Target 4 4. of banish or GY cards. Yan cards at banish. Ano saan yung magbalik? Or di 10 face, no? Shuffle. Tapos consider just properly summon. Better naman siya. Stand by main. Properly set naman siya. Treyas pa, targeting din eh, no? Hierarchy ah? Which effect? Hindi, di ba? Kaya isa ka resolution lang. This is targeting. Kaya magbasa ka siya ng I mean, it's dahil sa may resolution talaga, SSO, Wait. In sequence. Sequence. One square. One square. Pero ang Tapos it has to leave the field to activate its effect. What are you talking about? Kaliba. Banish siya yung boss. Ang cost niya is to banish itself. The real search is one square. Then discard one here. Turn go. Siya. Good attack. Special na siya. Okay. Return. Okay. Bird dragon. Draw face. Go. Standby. Go. Negates any effects na siya. Draw, standby. Activate kung extinguish siya. Destroy, no? Destroy. Tapos, yun. No check. Negate. Negate. Negate and destroy siya. Yes. Negated and destroyed, so... Nako'y double check mo yung effect. May rescue is... Nako'y hand card is... Okay. Tapos, activate na ko yung effect na mag-target ko card, i-destroy na ko. Shit. Once may tamo pag ma-destroy na. Pero nakikopy sa isang sa deck, no? Once per turn lang, din. Once on the turn is activated. Okay. Kaya yung sa effect hindi pag na, ano? SS, no? Pag na-destroy siya. Ay, what do you mean? Pag na-destroy siya ba? Wala. Wala, no? Yeah, let's destroy this card. Main face na niya or what? Standby. During the standby to. Okay. Main face. Okay, go. Activate. Set ko ano? Center in spell trap. Go lang. 15. Nasa Peter. Oh. Buti hindi ko sinuot yan ngayon. Couple shirt sana tayo. Go lang. Set. Okay. Activate. Okay. Attack. Unaffected, good. Asto. Okay, go. Wala naman siya. Wala ba siya ma-activate kay Effect special. Okay. Hindi, tawakan siya. Effect to add. Activate ko ang contain. Negate kinatatak. Legit. Yeah, second effect ako, na ko illusion kay Masen Subalik. Effect to special. Go lang. Declare level 8. Okay. Gawa ka 17 o 1 Cut please. Ito ng bounce track, dili na black. Banish graveyard? Natatawa ko sa meeting. Sige. Hindi na sa. Oo, man!
Okay. Effect, draw ko 1 card and destroy ko monster nimo with the highest attack. Okay, okay. Draw! Kani siya ang highest attack na. Yeah. Mag-good sa ka? Destroy na ko. Ay, wait. Shit, nga nag-check yung deck. Go lang. Mako na ba yun? Destroy, go. Destroy. Wala, non-targeting siya. Okay. Nag-ano yung deck yawa, sorry. Main base mo? Two 7, 2 6. That's annoying. Hindi ko kabani siya sa akin. Kasi katak mo. Hindi ba siya? Nice card. Base ko sa GUI. Entering battle phase. Okay, go. Ano sa effect niya ang blue pag ma-destroy siya? Pag na-destroy siya, dapat may link ano sa graveyard. Pero taga, Dapat may link ako. either player. Either player. Okay, check. Okay. Okay. Amphibious arm ship. If this card is destroyed, target a link 3 or lower in either graveyard special summon. Okay. Okay. Okay, wala. Ako wala ko. Go lang. Entering battle. Okay, go. 3-5. Dito? Yes. Okay. Mid phase 2. Okay. I think. Okay, go. End phase effect. Ano sa effect? Nagbutang ko Centurion monster from graveyard to spell trap zone. Okay, go. Okay. Then end phase, balik siya. Teka lang. Before entrance, before entrance. Activate ko ang rescue. Okay. Summon ko from the GYC, ano. Good. Okay, go. Summon. Effect, send out. Balik Good. siya. Okay. 10 phase. Dali na ako i-present. Effect. Ay, kanina Ay, return man siya. Ha? I thought special summon. Ay, return eh? Yeah, return na. Ay, okay. Sorry. Di siya magkano. Kani. Draw. Effect ano? Standby. Effect ka na. Mid phase. I-touch niya. Para. Send out. Cost to. Pero exit yung ako. Sige ka. Activate. Sorry. Effect defense sa GY. Back to extra deck. Summon ako. Button. Cost lang ang return. Oh. Special summon siya na? Oh, from the GY. Good. Activate field spell. Card. Fiendsmith. Search ka na Search fin. Search light fin. Then discard. Oh, discard. Good. Sige. Adding Lurin. Then resolve discard. Summoning Lurin. Response. Summoning this. Wala naman ka ano sa Kingsmith, di ba? Yan yung makano ng Kingsmith. Oh, makasama na Fiendsmith from my lalo. Okay. Good. Special. Activate effect. Before your pattern. Good. Okay. Sa main base. Good. Nakita akong summon roll. Summon and good name. Effect, magkalipay, magaling. Sigura, sigura. Hold on. Activate effect. Do set. Oh. Properly synchro nila sa iyo. Ha? Properly synchro sa mga Yes. Yung sa Dragon Jade has properly synchro summon. Jade has synchro summoning Ano effect. si... From From At one. other Other. Wala.
Wala. Instead of? Si alert at saka si emergency. Emergency is Yung to... summon from the deck. And alert is to add? Okay. Add or special summon ba to? Pag nasi is small guy. A little guy. 1, 2, 3. So, bali, ano rin siya? 3, bali, na 600. So, 3-2 ni siya karon. My monster is 3-5. Yes. Enter battle. Alright. 3-5 attack. So, mag-crash ka. Oo. Start lang set. Ilang life? 3-6. Okay. Tapos 3-2 direct attack. Ay wait, wala tayong link sa graveyard. Wala. Maybe nga no BT. 3-2. Main phase 2. Grabe tulong ah. Effect rescue headquarters. Ulo dito. Yawa at nasa. May palitapan. Oo. Return fortune. Return fortune siya. Banish. Targeting. Target 4 dyan siya. Nakalagay sa turn. You can target 4 of your space cards that are banished and or in the GUI. Lord! Pads ka? Wala, pili na. Draw ko 1 card. I mean, may pads ako kanina. Pili na. Peter! Nag-ulit sa mga na bilis ko. Kani, kani? Hindi kani? Pili ka na out yan. Dapat up na lang din ako sa... Okay, game 3. Out yan na lang po sila. There has to be a way of Mali ato, Clarkson! Lag, si Clark yata. Nakapildi lang yun sa ano, wag yun kayo man-normal. Dako kay defense na ako man-normal. Bawal na doon and mag-sit. turn, go. At least. Bawal na doon mag-sit. Come back. The The only thing that's Yes. Isa lang yung monster man-normal. Okay. Daghan na kayo Draw. man-normal. Activate emergency. Wala nag-body. Nana may body na to. Ano, hindi lang ito ako man-normal. Ay, kailan yung champion yung Clark. Face pa rin ako. Wala pa. Oh, draw face card. Pero mas okay yun, nag-champion si Harold para same stores. Mas, naman mo ito eh. Insert lang ba? Insert. Insert lang dyan. Maswerte, makato ka na ba? Si Harold yun, kaya wala na ba? Naog yun siya, pero last week, gapo siya, kaya wala na attack. Kasi siya na. Ay, ayaw ko reminder na. Roll down na ganun sila. Mali na ako dapat, rapid na lang yung pattern. Okay, mali na. Si Kanisha. Tapos wala ko ilahin ma discard gap na siya. Okay. Okay, good. Tapos, good. Graphics na, di ba? Oh, draw face no. Anything else? Wala ka. Hindi ako nag-list. Standby. Standby, activate alert. Add ako sa GUI. See? Pag add ako sa GUI naman. Top na ako dito. Target. Ay, targeting na. Oh, targeting. Add lang or... Add lang sa Actually, GUI. ako, kung kay Mera na monster, mas yung sarili na kay Mera. Siguro. Maximum nga mo yan. Main phase. Okay, go. Asa lang yun. Pero kami lang sabihin mo sa mga yaman na yung basta kami. Sorot na to. Effect. Just. Flash off from hand. Okay. Masya from the hand. Ako na? Activate ko effect niya na. Ni Promethean Princess. Ano no? Summon siya tapos mag-destroy. Yeah, I will negate that. Okay, okay. Sino na ikaw? Ako daw. Sure, boy. Pili ko mag-change. It's decided. Provide ko nga. Pina-attack niya, no? Pina-attack ni... Ni Amblawell. Oh, 2, 4, 6. So 3 to siya. dito siya ron. Pala search. But, sige na lang. Naman tayo Sa sa... face, sino rin mga man. Uy, tinanong Barky, ginaset up na siya sarili mo. Ay, kaya ka, no, normal. Ah, discard, sorry. Effect 2 special. Banish. Sa gikan. From Stun Trap Zone. Go.
Hindi ko ma-search. Wala. Siya, oy! Summon na siya. Special. Okay, wait lang. Once per turn na siya. Thank Jesus. Ah? Game 1! Game 1. I'm having problems, okay? Basta nawa ang light difference. End phase. Okay. Return. Okay. Draw. Draw, standby. Nag-negate na siya gano'n, no? Effect or inherent special. Banish, duha ka rescue ace cards. Main phase, main phase. Summon. Summon. Back last 3 turns. Makaliw ko. Mag-file siya po. Good. Dili, mas dili. Di man mag-matter ang well sample. Sample mo gagawin. Last 3 turns. Chain ko. Okay, yan sa nito mo. Kasi mag-file ko maato mag-gawin. Special, no? Di mo maingon ang sample. Sa shifter ko. Di okay na ang center. Ang game 1 ang pinakapang. Okay. Tulog ang effect kaya ka-pure. Kanina tulog. Kita ka sa spell. No? 500 for each junior in the graveyard. Well, another one. When opponents want to declare an attack, Toy. negate the attack. Bash this card, negate the attack. And ano? Kung monster lang yun, masiyasa lang ganahan pa. Makakumbo. Masama na ako ni. Eh? Okay. Kaya ana naman to ang field. Tapos sir, let's say, maxi ako ngayon summon. Sorry, baliktad eh. Kumbo na ko. Mas masaya Mananay sa base mga ka. When your opponent's monster effect is activated or when your opponent's attack, bash this card, bash Di the nagso card. effect monster itong isa. Kanaya ako ang apas. Okay, light fin plus 1. I-return ako sa Finsmith para i-return ni. Siya ate. Effect yan. Oh, effect. Kami din ako mag-first o summon. Ay, wait lang. Ito. Namay. Return ako ng Fin sa sa GY. Pero Return ako ni sa deck ako third kaya. para makasummon ko. Bullshit yun. Good. Effect. Balish na. Banish tanan. Doon mo na yung... Kani sila Yeah. Tara naman cards. All on the field. all cards you Badaan yung kuya, wah. bash this card and all cards your opponent controls. Ako pang swerte kay... Bowling mo na kasi ko. Gusto sila mo balik sa Kani mo balik. Kani mo. Sila ka na. Kota, di ka daw pinayon daw kasi time limit. Wala tayo dati. Iya to eh yang gibuhat. Sa mugiro pa kayo sa. Wait lang. What effect at set? Last 3 turns ha, last 3 turns. Yes. Any ano? Kanina ba na-effect sa graveyard card? But only if I special summon. fire up Oh well. Mas kailangan na mag-target ng fire sa iya. Sige effect ani? Like some siya. Pag-set ko isa ka spell trap ka na one original scenes ba? Hindi kita effect. Okay. Sige, sala, sa makakasala. Agad ako. Gosh, yung bumalik ni silang duha. Mabalik niya sa akong end phase, mabalik niya sa akong standby phase. Kaya sa imong end phase, balik niya sa imong standby phase, balik niya. Yawa, na-punish man yun sila. May imba yun eh. Set one card and turn. End phase. Go. Draw phase, standby. Go. Effect. Go. This is a special. Yes, this is a special. Special name. Okay, go. Swiss na ning portion. Ay, okay. Sililin siya. Sinulilips. Pwede yan sir. Target. Battle of the Gods eh. Natong niya water. Now, siya 500 for each tuner in my graveyard. Guards yun. Tawag na 1, mga field doon. Use yung face siya. 2, 3. Wala akong tuner sa 5-5 siya karon. Wala akong frustrating lang ba? Wala mag-back and forth. Sayang.
Di na ako yung mislay po. Lord, let that be a weak monster. Wag na nakuputong impact. Ako ka by targets. Ha? Nag-link to ka sa loob ng susunod. Di ba, maski pili na ko ang habit sa month. Pili ako, mas impactful to na. Hindi malalaning kasi ano na na. Kasi ito si Hydra. Manigit mo ang doon. Ay, di nag-iapon. Alam mo ano? Patay rin. Mas patay rin. Di ba nag-link to ka sa loob ng susunod? Shuffle niyo ba kung nagkana? Gantang return niya ganito. Nag-team speed pa rin ako. Hindi, ma-allure ka sa pin. Tama ko Special only, no? Si ano? Tama ko ng pin speed. Si normal. Okay. Dili, naka-pitchment na ba ako itong nilink ko itong blue sky. Kung ganit. Tawag ka, Berks. Badhan. Yawa, oy, wala ang worst enemy mo. Ay, bay, tulog ka kayo ng fusion, magmay ma-fuse. Well, I'll use either way. Entering battle phase. Okay, go. 1-6. 200 damage! Shit. 4K. Okay. 5-5. 5-5. Pass. Turn 0, 1, 2 ako. Draw. Standby. Main phase. Sa life. Pero tanawin mong field. Manage to return. Tapos Draw one. search ako ng search level 1. Good. Level 1 fire sa level 5 fire. Level 1 fire. Ano yung tama nilo? Tapos add to 1. Pero yawa. Pagka-game 2 kay... Oh, can I play? Ito. Select ka din karoon ng shifter sa home deck na. Pa-shuffle. Oh, dili ko ka-apply sa champion. Ay, sure, top-top sila lang. Utang lang sa utang. Utang lang sa... Ugmana lang ang... Pagsiyang Basta yung deck niya, Andrew. Five? special game. Pin speed. Ay, sige, tingnan. Ay, sige, tingnan. Normal sa Pwede ba pumunta mga core? Digit lang isa ng normal. Pwede ba ako pang kay Eugene? Pero gusto na akong volcanic. Ay, nakas. Gusto na, idusot. Volcanics ba? Anong fire? Effect art. Ay, homo. Effect punta dito sa ano. Sa ano? Sa spell trap zone. Okay. Bay. Ayaw kong ano ba kay puwata. Oh. Ride or die na ni. Sa game eh. Kita na Game 1! Game 1? Tarungan dyan na ninyo, kaya madubulos nun. Enter ni. Entering. Oh, wala nang puwata. Entering battle. Balansya. Patay ka. Okay, game 2 pata! Dito. Wala na yung side deck kayo, no? Dice mo. Guys, ang higher roll lang first. Asan dice? Go. Sa game niya. Sige, election ako. Ay, magsaba ka na, bulog si George. Wala ko din ako man. Yawa, very upfield to eh. Oh, versus 4 cards. Ang liso na ni wala yung side line. Ako lagi mo, kada mo sa dice game lang. Yung mga deal. I mean, versatile ko. Go Harold. Oh, 6 naman to ba eh. 4 ako na. Kailangan game trip pa. Sa game trip. Draw, standby. Main. Draw, standby, main. Activate na ko, the pinsmith. Adding the pinsmith. Adding the pinsmith to adding the fabled Luri. Luri to the hand. Hand to the grave. Grave to the field. Field to the grave. Field to the grave. Grave to the relinquish. Ba turn 0 anak? Good. Grave to the relinquish. Mag-effect na, no? Relinquish. Summon the Finsmith. The pinsmith. The pinsmith to the field. Ay, dapat yung may padron. Wala mo. Sige, sige, sige. Okay.
Shelburne. Shelburne. Hindi. Wait, ikaw, apel lang. 1 for 1. Boss. Salta kay last. Ano ni? Ano ni si? Sakto niya. Sakit to yung buo. Isa na lang. Iyong kinalang. Perfect. Dapat ang move ng sa temple, hindi lang siya naghanan ni mo si Draco Draco, si ano pa man ang kuhan yun ang ulo na yellow. Tulon. Ako mo ba yung elementary? Ay, kuha ka level 3 kayo na white. Pero kuha ka Draco Draco. Ay, kuha ka ng Draco. Search, no? Search for a monster. Okay. Pag sa note, pagsama na na. Kaya ignition na, no? Hard mission. Okay, pagsama. Nibiru, chain alert, search ko. Ano sa'yo mo destroy? Sa instance, mag-gold mine na lang yun. GY sila. Kailangan pa kami. One attack, tapos 2 for defense. Board breakers ba? So, hindi na mo board breaker ang Shuffle ko nila. Ang slot niya. Bigyan na may agad. gamit yung minsan sa kalaban. Banishing 1 light, 2 cards na space. Summon. Depends. Full buy. Kasama niyo kasama niyo ang Finsmet? Ang graveyard? Double check lang ako. Ako man yung turn 1, no? Turn 0, turn 0. Turn 0, version. Ako man yung turn 1, version. Activate effect. Bounce ko galo. Summon. Tapos ayo, double check na to para Oo na, Monza. ana siya mag-fuse. Dali ka na mo-burn. Ang fish ang mo-burn na. Issue na mo burn 8. Nako ang Diaz Ere. 2 monsters including a light. Okay to. Good job, guys. Lupis ka? Pwede. Meron na mga synchro. Lakoy nila pa rin. Good. Bilisan. Good. Tapos, wala mo good defense kasi GY. Pag ma-add, mas special, then pag-effect, Activate effect sa sensor. tapos mana po for cards sa Nakay light feed. Wala lang. sa hand, pwede siya i-treat as tuner, then pwede siya gamitin as level 4 per Step 4 ako. Okay, ano kaya pagkakas nila sa pero mo? Wala lagi alarm ko. Time na. Time ha, time? There it is. Okay, go. Let's go. Last 3 turns. Okay, diba? That's Ay, it. last 3 turns. Na time na. Magkaroon ng turn. Mag-game 3 mo. Paano pa ko? Maka-burn pa ko. Burn man siya. Game 3 mo. Pa-effect. Burn. Burn kag 1-2. Mag-burn kayo karon. Oo. Main phase ko nag-burn. Mag-end yan. Tapos end turn. Top na game. Game 3. Wait, tapos eh, tapos eh. Na-burn niya. Niya, 1-1 na sila. Mag-1 mo, mag-sudden death mo. Pero guys, roll. Pero ang sudden death ninyo, last 3 turns, kihapon. Pero mag-game 3 sila. Game 3 na mo. So game 3 na. Oh. Pero mag-guys siya kung sila. Kanya, di siya first lang. Last 3 turns, kihapon. So, base kay Kinsay, lowest light. Pero di kayo mo-apply ang sudden death. Kaya ni-limit man siya sa 10 minutes. Pero kung mo-kuhan, after mo kung sa after mo game 3, kanya 0 pa. 0 pa, mula straight turns mo. Kaya unfair kayo mo, dami siya kalit ng kalaban. Pero karoon kayo, sa 10 years, ay, di pa sila sa 10 years. Mag-last 2 turns sila. Then, sa 10 Then, sa 10 years.
From the zero one. Kung kanina, sa limit ito kalit, may time na 10 minutes. No matter, nasa turn 1 dito, sa limit ito Up. It is what it is. Fucking damn it. Ako. Holy shit. Apa nih, million views nih? Oh, million views nih, Bay. 5 million Normal subscribers. Effect? Activate. No, guys. Special this and live ano. Wala. Ay, white one. Judgment. Ay, kinuling. Send one. Special summon this. Dili ni sa Then mo add ko burn ka daw ka. Add ko Kasi one white basta response. pag man yun sa 3 turns. Hindi ka sila magsalindit. Pero katong kanina, sa limit ito, automatic. Hinanda sila time. Mama, tinatawa ka na mo nito. Kung sa... Add ako niya. Then effect since the Gamisha has cost, set na ko. Effect ano is special summon ko white one's monster then immediate synchro. Ang Gamisha has cost for a monster effect. Back to set. Kaya naman sa 3 turns kasi mas nakoglan. Pero turn 2 pa to, di ba? Ay, turn 1. Oh, turn 1 po to. Dapat napag siya, turn. Hindi po siya kalit. Yawa kayo. Pero, ano yung ginagawa siya si Target? Si Game Curve, Si Kain. Si Prince One. 6 ba yun na? Or go you. Nandun si Herla. Wala ka ba sa... Ikin banlist si Catapult Turtle ng Barbie. Pass. Wala mo. Hindi na destroy sila. Yung sauna. yun yung summon no? Special from there. Bro, Kung na-reserve na yung standby, main phase, naka-search pa ka lang na to. activate bonfire. Pero hindi ginigay mo pa rin. Hindi siya mas-pwede. Once per turn ba si bonfire? Once per turn. 1 for 1. Bullshit. Bonfire number 2. Hindi ka na. Ano bayad? May, tama ka sa game 1? Tulong ka, kay may lapiso. Kasama na ako din. Wala ko yung lapiso. Link 1, si Link 2. Game 2, kay David Suscepten. Kasama mo. Ay, tulong. Yay, Lori. Saan kaya mo? Si Fosful sa George. Si Late. Good. Ako. On summon. Activate. Sa may tabo? Summon ko white one's monster then immediate synchro. Go lang. Then synchro immediately. Wala sa kill. Shoko. Effect on summon, Bukabit Lips. Upon summon ko ng chain rescue. Summon ako from your GY. Summon ko target. Kung sa effect ano? Ha? Kung sa effect ano? On summon, ako naman ito, special stellar clap from energy by draw 1. Then pag napoy Whitewood synchro, napoy Whitewoods synchro monster, unfield the GY SS siya from graveyard by returning. Kapani mo, George? Target na? George ato. Oh, target. Target. Chain ako. Kung sa may tabo. Return ako niya SS na po. Wala. Sige niya. So, ma-face down ito na. Minsan di ako send ko. Okay. Dili daw rating yung Lord. Oh, boy. Normal summon. Ha? Normal summon. Send ako summon. Normal summon. Normal summon. Well, I tried. Enter battle. 2-8 attack. Dili sa dindet ta. Hindi pa isa din ito. Oh.
Repeat. Kumbiyansa na kayo. Wala pa sa isa. Pero duha lang sa game. Nag-search po ko. Ma-search ka? Hindi, nag-search ko kanina. Okay, okay. Nagpasako lang. Sige, Sigurado lang. sige. Enter. Effect niya is pag May kasama siya. itong destroy Magsamon sa banish. sound sa banish. Sige rin siya po. Finals na, finals. Finals. Million na magduha niya. Bowling sa'yo. Ayaw ba? Ay, sa morning ba? Mag-parking na ulit. Ha? Ay, dili tayo mag-snake ice. Vincent, yaban ko. Roy, go ka sunod. Pag ma-destroy ni add ka, Magsamon ko sa banish. Wala ko banish. banish. Okay. Level 4. King Smith, level 6. Gaboron ba ito sunod? Sa Jorozo na din. First turn mo, sa what? 0, 1, 2. Effect. Sa game ko na mo, Basta, gusto lang dyan ako madaog. Mas malipay ang tuha. Mas malipay Gusto mo madaog? Mas malipay ko kung madaog ko, of course. Of course. Light hand cards. Alright. Anong nalagyan niyo pang-away sa iba? Actually, last effort ni. Go, go, go. Stars to him. Effect special. Special go. Effect blood. Go lang. Yan yung wake up, no? Go. Ay, basta yung refill, go. Effect. Go. Activate. Go. Pang-catch pa. Sa title. Game 3. Sa dendet ang entry. Effect special. Go. Tuner siya, go, go, go. Pasok. Pasok. Gago 12? Bang. Draw 1. Chaining 1, chaining 2. Oh. Add the put hand, then draw 1, destroy kung highest attack monster. Attack position. Monster with the highest attack, not targeting. Okay. Pamuhin mo magawa niya. Effect. Special. Go. Send ko, face up, spell trap to the graveyard, special from hand. Effect target. One, two, Pasok i-dis three. mo na eh. Five, five. Tawag ilan yan? Entering battle, 3-5. 5-5. Epic ni Boons Colors. Ganes siya tayo, master. Patay mo epic. Or kung may battle. Ito so. Basta na mag- Dahil Talang kulang sa ang kalaban. taon na face na rin. Rod, tulo, isa rod. Tulo, ano eh? Tulo. Sayang. Ano lang,